ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید لیاقت علی خان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیاقت علی خان کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے 14 اگست 1947 سے لے کر 16 اکتوبر 1951 تک وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 4 سال 2 ماہ اور 2 دنوں پر محیط تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 17 اپریل 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی جو مدت تھی وہ تقریباً 2 سالوں پر محیط تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 17 اپریل 1953 سے لے کر 12 اگست 1955 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ محمد علی بوگرا کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 2 سال 2 مہینے اور 26 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے 12 اگست 1955 سے لے کر 12 ستمبر 1956 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال اور 1 مہینے پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 12 ستمبر 1956 سے لے کر 17 اکتوبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ حسین شہید سہروردی کا تعلق ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 1 مہینے اور 5 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چودھری گر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 17 اکتوبر 1957 سے لے کر 16 دسمبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ ان کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے تقریباً 1 ماہ اور 29 دنوں تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان نون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 16 دسمبر 1957 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ فیروز خان نون کا تعلق پاکستان میں ریپبلکن پارٹی کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 9 مہینے اور 21 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم نور الامین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 7 دسمبر 1971 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ نور الامین کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور وہ صرف 13 دنوں تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 14 اگست 1973 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ذوالفقار بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 3 سال 10 مہینے اور 21 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے 24 مارچ 1985 سے لے کر 29 مئی 1988 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 3 سال 2 مہینے اور 5 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 2 دسمبر 1988 سے لے کر 6 اگست 1990 تک وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 8 مہینے اور 4 دنوں پر محیط تھی۔
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ था और उन्होंने 6 नवंबर 1990 से लेकर 18 अप्रैल 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 5 महीने और 12 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान की 13वीं वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल और 17 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 14वें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज के साथ था और उन्होंने 17 फरवरी 1997 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 7 महीने और 23 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ था और उन्होंने 21 नवंबर 2002 से लेकर 26 जून 2004 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 7 महीने और 5 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ था और उन्होंने 30 जून 2004 से लेकर 20 अगस्त 2004 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और वो तकरीबन 1 महीने और 21 दिनों तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 17वें वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ था और उन्होंने 20 अगस्त 2004 से लेकर 16 नवंबर 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 2 महीने और 27 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 25 मार्च 2008 से लेकर 19 जून 2012 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 2 महीने और 25 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 19वें वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 22 जून 2012 से लेकर 25 मार्च 2013 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की जो मुद्दत थी वो तकरीबन 9 महीने और 3 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 20वें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ था और उन्होंने 5 जून 2013 से लेकर 28 जुलाई 2017 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 1 महीने और 23 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज के साथ था और उन्होंने 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 मई 2018 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत तकरीबन 10 महीनों पर मुहित थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 22वें और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उन्होंने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपना हलफ उठाया और वो इस वक्त तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों हम ख्याल लोगों के साथ अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर लाजमी करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।